wafatnya Tuan Syekh Abdul Wahid. Jadi karena kita tidak mengetahui tepatnya hari apa dan tahun berapa, jadi kita mengambil sebuah keputusan, kita melaksanakannya di bulan Zulhijjah, di mana saat-saat ini para jemaah haji sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, dan kita mengambil satu langkah di mana ini adalah hari yang terbaik di alam jagat raya ini. Jadi ini adalah haul yang pertama kali kita laksanakan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah keluarga Syekh Abdul Wahid. Jadi kita semua di sini adalah merupakan keturunan yang keempat dari keturunan ketiga dari Syekh Abdul Wahid. Semoga di tahun-tahun berikutnya haul ini bisa menjadi lebih ramai lagi dihadiri oleh para saudara dan sahabat kita semua. Karena haul seorang ulama atau seorang syekh itu membawa berkah, karomah bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu kita akan mengadakan pembacaan doa ataupun membacakan nanti selanjutnya surat Yasin. Namun sebelumnya kita akan melakukan pembacaan Al-Fatihah, di mana kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para malaikat, dan para nabi lainnya, serta para alim ulama. Jadi para saudara-saudara semuanya yang berada di tempat ini, sebelum kita melanjutkan dengan mengadakan pembacaan doa ataupun membacakan tawasulnya, kita mengingat dulu masa-masa perjuangan beliau, yakni perjuangan Syekh Abdul Wahid di dalam menyebarkan syiar agama Islam, mengajarkan kepada orang-orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dulunya adalah seorang ulama atau seorang syekh yang menyebarkan agama Islam di daerah Minangkabau, di daerah Tapanuli, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan wilayah-wilayah terpencil lainnya di bagian timur Pulau Sumatera. Jadi sudah tidak asing lagi, karomah beliau sudah sering didengar, bahwasanya beliau ini setiap hari Jumat sholatnya ke Mekah, Baitullah, dan beliau sering memperlihatkan karomah beliau di tengah para hamba Allah, di mana beliau bisa berbicara dengan ikan. Waktu terjadi peristiwa kebakaran di Mekah, beliau menyiram kebakaran tersebut dari laut di Pariaman. Jadi ikan-ikan di laut itu berbicara dengan beliau, meminta supaya menghentikan menguras air lautnya, karena ikan-ikan tersebut takut kehabisan air. Ada beberapa lagi karomah beliau yang masih belum kita ungkapkan, namun pada hari ini kita akan mencoba menceritakannya sedikit, yaitu pada suatu peristiwa di daerah Sumatera Barat. Nah, ketika itu masyarakat sedang kelaparan, paceklik, musim paceklik.
Jadi beliau datang di tengah perkampungan itu karena melihat banyak masyarakat yang belum makan. Jadi Tuan Syekh memasak beberapa butir batu. Dengan izin Allah batu tersebut berubah menjadi makanan atau menjadi nasi dan bisa dimakan oleh seluruh penduduk kampung. Ada lagi peristiwa lainnya, yaitu ketika terjadi air bah atau banjir besar, banjir bandang. Nah, ketika itu air bah tersebut mau menyapu bersih perkampungan penduduk atau warga. Namun dengan karismatiknya beliau, dengan karomahnya, beliau menggaris dengan kayu di tanah dan air itu berbelok. Tidak bisa menerjang perkampungan tersebut. Akhirnya selamatlah masyarakat di kampung tersebut dari air bah. Demikianlah beberapa daripada karomah beliau atau karisma beliau yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mengadakan pembacaan doanya. Sekarang kita mulai dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Nawaitu lirido ilahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabiullah Khidir alaihissalam wa ila hadrati ya malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail alaihissalam wa ila hadrati khulafur rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Syekh Abdul Wahid wa khususan ila hadrati Arizalul Ghaib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila arwahi Haji Saleh bin Syekh Abdul Wahid. Summa khususan ila arwahi Jalaluddin bin Haji Saleh. Summa khususan ila arwahi Hajah Rosmina binti Mi'un. Summa khususan mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunjira qauma ma unjira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi aknakihim akhlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun waja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa akhsaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun innama tunjiru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib wabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qadamu wa asarahum wa kulla syai'in aksainahu fi imamin mubin Wadarib lahum masalan ashabal qaryati ija'al mursalun Ija arsalna ilaihim musnaini faqajjabu ma fa'azna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum ila basarum misluna wa ma anjala rahmanu min syai'in in antum ila ta'jibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun wa ma alaina ilal balagul mubin qalu inna tatayarna bikum la in lam tantahu lanarju manakum wa la yamasanakum mina azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa ja'a min aksal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin itabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu lazifatoroni wa ilaihi turja'un Ataizu min dunia liyatan in yuridni rahmanu biduril latubni ani safa'atum say'an wa la yunkizun inni izan lafi dolalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un Khilat hulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin wa ma anjalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasa'u la tamasna la ayunim fastabaku sirata fa ana yubsirun Walau nasa'u la masahnahum ala makanatim famastata'u mudiya wa la yarji'un wa man nu'amirhu nunakkisu fil halq afala ya'qilun wa ma alamnahu si'ran wa ma yanbaghi lahu in huwa ila dzikran wa qur'anum mubin liyunjira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal kafirin awalam yarau ana halakna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum la malikun wa jalalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun walahum biha manafi'u wa masarib afala yashkurun Watazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdurun Fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun
Awalam yarol insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa simun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya halqa qala man yuhil idama wa hiya rumin. Qul yuhya allazi ansa wala maratin wa huwa bi kulli halqin alim. Allazi ja'ala lakum minas sajoril ardi naran fa iza antum minhu tuqidun. Awalaisa allazi halaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa huwal halaqul alim. Innama amruhu iza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi kita sudah selesai melakukan pembacaan surah Yasin.